ब्रह्मगिरी रे डॉक्टरी एवं इंजीनियर छात्र सृष्टि करिबारे मुख्य प्लान्स आगे आम कहवाक चाहूँ पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे प्रतिवर्ष डॉक्टरी एवं इंजीनियर छात्र छात्री सृष्टि करिबारे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि लांस ट्यूटोरियल किंतु एही शिक्षा अनुष्ठान प्रतिवर्ष डॉक्टरी छात्र एवं इंजीनियर छात्र सृष्टि करुवा बेले पुरी जिलार प्रतिटी परिवार रे परिचित होई घरे घरे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिपारिछि। चलित वर्ष युक्त 2 विज्ञान परीक्षा रे ब्रह्मगिरी ब्लॉक टॉपर शिला मुदुली 580 नंबर रखी निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिपारिछन्ति। केवल निजर परिश्रम एवं प्लान्स ट्यूटोरियल रो समस्त शिक्षक एवं शिक्षयित्री मानक पई एठारे सिलु मुदुली मामू भाणीजीर सफलता पई भूरी भूरी प्रशंसा करिछन्ति। प्लान्स ट्यूटोरियल रो अध्यक्षा गीता राणी ब्राल एवं समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं हॉस्टेल रे समस्त कर्मचारी मानक एमबीबीएस एवं इंजीनियर छात्र छात्री पुरी जिला रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिपारिछि लांस ट्यूटोरियल। मु सुचिस्मिता बारिक ग्राम ब्रह्मगिरी अलानता हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मगिरी अध्ययन करथिली। प्लान्स ट्यूटोरियल हो मो ट्यूशन। तो आपन जो सक्सेस नेछंती केते मार्क रखछंती एवं मैट्रिक रे केते मार्क थिला एवं तापर जो प्लान ट्यूटोरियल एवं आपन जो कॉलेज रे पाठ पढले तो केते मार्क अछि अधिक? मोर 10th रे थिला 540 आ प्लस 2 रे अछि 550 आ मु एआर श्रेय समस्त प्लान्स ट्यूटोरियल सब टीचर्स मानू देबी आ मो कॉलेज अलानता हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रह्मगिरी समस्त टीचर मानू देबी। हाईएस्ट मार्क कोत रे थिला? हाईएस्ट मार्क मोर एमआईएल रे थिला 98। तो ए शिक्षक के आपन तांको किबळी श्रेय देबे? एमआईएल प्लान्स ट्यूटोरियल अशोक सर पढ़ाउथिले। से बहुत भल पढ़ाती सब भल रे बुझे बुझे पढ़ाती तो मु तांको श्रेय देबी। तो आगु कोन हेबे बोली चाहू? आगु को एग्रीकल्चरल ऑफिसर हेबे चाहू। तो बर्तमान एग्रीकल्चर रे जो बड़ी विभिन्न असुविधा चलछि तो विभिन्न घोटाला भी चलछि तो आगु को आपन याकू सामना करी किभली चाकरी करि परि बोली आशा रखछन्ती? मु मोर बहुत एफर्ट देबी आगु पढ़ी चलिबी सेमती एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैला परे जो गरीब चासी माने रहिसंती सेमानंकु सब सहयोग करिबी। सेमाने जो तांको बिहन की किछि भी किनि पार नाहंती तो सेमानंकु सहयोग जोगाई पारि। बिहन तो आरंभ करी सारा घोटाला चलछि तो आकु आपन किभली सामना करिवे? सेमानंकु सेमती कम पैसा रे किभली सेमाने किनि पारिबे तो से एथिपई निहाती प्रचेष्टा करिबी सेमानंकु जोगाई देबी। आगे परिचय रखुन। मो ना गोविंद चंद्र बारिक घर ब्रह्मगिरी। तो आज आप सान झील बर्तमान जो सफलतार श्रेय नहीं श्रेय क्या देवे? सफलतार श्रेय तो मुख्य प्लान ट्यूटोरियल बहुत चेष्टा करती सफलता तो प्लान ट्यूटोरियल आप बड़ झील भी पाठ पढ़ुते तो सी भी सफलतार सीढ़ी चढ़ी बर्तमान बहुत आगे जाइए। तो सान झील बर्तमान एग्रीकल्चर जो करेंगे चाहूँगी तो आप केतु आशा अच्छे? झील पर मोर संपूर्ण भरोसा अच्छी निश्चित सफलता कर। तो आगु जो खर्च सेटा को बहन करेंगे ना सरकार पाखे किसी आवेदन करेंगे? खर्च तो आम जेहतु पाठ पढ़ू किसी बहन सरकार साहाय्य कले भल हम। धन्यवाद। परिचय दिखाँ। मो शिला मुदुली मो गाँ ब्रह्मगिरी मु एसएस कॉलेज पुरी रे पढ़ुଥିଲି। तो बर्तमान जो आपंकर युक्त 2 साइंस परीक्षा रिजल्ट बाहरी तो आप ब्रह्मगिरी ब्लॉक टॉपर अच्छा तो तापर कौन कहे कि परिश्रम करते कौ मानकर साहाय्य सहयोग आपन? साहाय्य तो प्रथम सार माने प्लान्स ट्यूटोरियल समस्त सार माने बहुत परिश्रम करछंती ता सहित बापा माँ भी बहुत परिश्रम करछंती नबा आनिबा तापरे पछरे तापरे आमे भी बहुत परिश्रम करछु पढ़ा पढ़ी घरे भी पढ़ुथुलु तो राति रे पढ़ा निज को एफर्ट्स देवा द्वारा ये सब परिश्रम। तो आप मैट्रिक केते नंबर रखिले और प्लस 2 रे केते नंबर रखिले? मैट्रिक मोर 544 थिला प्लस 2 रे 580। तो आगु अच्छी जेते जो मैंने मैट्रिक पास करती तो फर्स्ट क्लास पाइला पर जाई साइंस पढ़ती एसएस कॉलेज रो कि बड़ बड़ कॉलेज रे किंतु प्लस 2 पास कला पर पुणी आसिकी आर्ट्स पढ़ती किंतु ये सफलता जो नहीं आपन ये श्रेय क्या देवे? श्रेय तो समस्त सार मानक मो बाप माँ जेहेतु मो मामू घरे भी रही पढ़ुली मो मामा मैंने भी बहुत परिश्रम कर से कथा नुह कि समस्ते साइंस नेला परे आर्ट्स नौकर भी एम थी अलग समस्ते टॉपर पिला भी आर्ट्स नौकरी कारण एम अलग
ସେମିତି ମାନେ ନୁହଁ, ସେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ବି ସାଇନ୍ସ ଲାଇନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ନେଲେ ବି ଆର୍ଟ୍ସରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାକିରି ଅଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ ନେଇ ସେମାନେ ଯାଇଥିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ତ ସେଠି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ପ୍ଲାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ ବଢ଼େଇ ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଆସିଥାଏ ମାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ ସେ 400 ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲେ 500 ଉପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ। ଆଉ ସେତିକି ସାର୍ମାନଙ୍କ ଏଫୋର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ସେତିକି ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, କନସେପ୍ଟ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ରହୁନି ଭଲ, ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନି, କି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମାଟ୍ରିକରେ ଭଲ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ମେ ବି ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛି ନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମେ ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କମୁଥିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? କଲେଜରେ ତ ବହୁତ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛୁ। ହଁ, ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ 580 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ହାଏଷ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସରେ ଅଛି, କେତେ ମାର୍କ ଅଛି? 99। ତ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଫିଜିକ୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଅଭି ସାର୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଲସେ କରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ସର୍ଜନ। ତ ଘରେ କିଭଳି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ? ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ତତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଟା କରେ। ତ ଘରର ଅସୁବିଧା ନେଇକି ସରକାରୀ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଘରର ବି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଘରେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେବେ, ତାପରେ ସରକାର ବି ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାଣିଜୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ +2ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି 580 ମାର୍କ ରଖିକିରି, ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ମାମୁଁକୁ, ତ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଆଗ, କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେହି ସଫଳତା ପାଆନ୍ତିନି। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ କି ସବୁବେଳେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ସ୍ନେହ କର, କି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ସବୁବେଳେ। ସିଏ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନେ ଯାହାଟା ପାଠ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ। ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ ସେମିତି ସିଏ ପଢ଼ୁଥିବ, ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ପଢ଼ୁଥିବ, କହିହେବନି କି କେତେ ସମୟରେ ସିଏ ଶୁଏ କେତେବେଳେ ଉଠେ। ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା, ସେ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଫଳତା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟେ କାନ୍ଦିଲେ ମା ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ପିଲା ସେଥିରେ ଖାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାପରେ ଟିକେ କହିବି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ କି ମୋବାଇଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଖବର ମିଳିପାରୁଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରେଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବି ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ସଚେତନ କରାଇବା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଦରକାର ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ବାପାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଆଜିକା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ମୋବାଇଲରେ ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖବର ରହିଛି, ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ବହୁତ ସାରା ଖବର ଆମେ ଘରେ ବସିକି ବି ପାଇପାରୁଛେ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛେ।
এবং কোভিড সময় এত বড় বিপদ সময় আমি ঘরে বসিকি কৌশি বিপদর সম্মুখীন হইনা कि पाठ সম্বন্ধীয় সরকার আমার সবু সুবিধা যোগাই দিয়েছেন ঘরে বসিকি অনলাइन क्लासेस भी हो पारिछि ता सहित आमे सबु प्रकार सुविधा पाई पारिछे मोबाइल द्वारा पाठ सम्बन्धी एवं एबे वर्तमान युवपीढ़ी जदि आमे ताकू मोबाइल दुरुपयोग करबा ताहले हमर भविष्य तो निश्चिंत खराब ही हम। तो आगामी पीढ़ी जो अच्छा से जानते बर्तमान काली परीक्षा अच्छी तो आज रात क्वेश्चन पलि आसटा केदू ठीक जो पिला परिश्रम कर ठीक मार्क पाऊनी किंतु जो पिला परिश्रम न कर मोबाइल क्वेश्चन आनी पाठ पढ़ुची तापर कौन कह से संबंधी तथ्य आम तो बहुत आम अभिज्ञता ना से विषय रे किसी आम तापरनु टिप्पणी कि नहीं कौन क्वेश्चन आसूची कौन ना जदि आम सठिक भाव में जदि बही पाठ पढ़ी जदि पुंखानुपुंख भाव में आम जदि अभिज्ञ होइछे जदि पाठ संबंधी ताले जेते बेले जो क्वेश्चन आसूची आम ताकू प्रति उत्तर आम रखिपर और क्लास रे परीक्षा दे पारिबा जेते बेले जो परीक्षा हो से संबंध में आम बहुत भल भाव में परीक्षा दे पारिबा। तो भाणीजीर सफलता में श्रेय क्या निश्चिंत महाप्रभु जगन्नाथ को ही आम दबू एवं तांकर जहाँ गुरुजन रही जहाँ समस्त प्लान्स ट्यूटोरियल जो आमर टीचर्स रही एवं सार तांकर मुख्य सार जी रही आमर अक्षय सार रही आम बहुत श्रेय देबू एवं सार को बहुत बहुत धन्यवाद कि एते परिश्रम कर फल आमर भाणजी द्वारा प्राप्त होइछि एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आम माने निवेदन करूँ पाद माने वंदना करूँ कि भविष्य में समस्त जिते सब अच्छा आमर छुआ मैंने समस्त छात्र छात्री मैंने समस्ते भल भाव में पढ़ंतु महाप्रभु को सब भक्ति करूँ गुरुजन मान समस्ते भी मानतु सार कथा शुणु एवं निश्चिंत सफलता पाइबे। भाणीजी को डाक्तर होगा चाहूँगी तेणु आप डाक्तर साहाय्य करने पाठ पढ़ाई जी सहयोग करने सहित सरकार किसी आवेदन करेंगे निश्चिंत आमर जहाँकि समस्ते तो मेडिकल पढ़ाई आमर जोटा कि रही बेसिक जिनस जोड़ा बहुत खर्च जो रही मेडिकल कोचिंग तार जो सब जिनस रही से आम सरकार को निवेदन करूँ कि जदि जो छात्र छात्री मैंने रोच जार आवश्यकता रही जेकोसी संबंधी सरकार बहुत साहाय्य कर पिला माने जदि बहुत भल पढ़ुंट से स्कॉलरशिप दौरान बहुत भल भाव में साहाय्य कर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आमर ओडिशा सरकार भारत सरकार बहुत भल भाव में पिला मानकर उज्जवल भविष्य से माने बहुत किछि कार्य करुछंती एवं नीट एग्जाम जमी रही मेडिकल जदि पिलाटे भल पिलाटे नंबर रखिकी भल उत्तम नंबर रखिकी कृतकार्य होउची ताले सरकारी सहायता बहुत किछि मिल पारुची एवं आशा करी जदि महाप्रभु करती श्री जगन्नाथ कृपारू जदि भल नंबर रखिकी पास करती ताले मो भाणीजी मेडिकल रे कोचिंग नहीं आम सरकारी सहायता निश्चिंत पाइपरू एवं निजर निजर बुद्धि बल महाप्रभु। पुरी रमेश साहू रिपोर्ट न्यूज उपंत खबर।